Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello everybody, أهلا وسهلا ومرحبا بكم. توجور دابا كما وعدتكم غادي نحاول يكونوا دروس كذلك ديال ترونكومان سيونس اي تكنيك أو ما يسمى بالجدع مشترك علمي وتقني وجدع مشترك دولي، يعني خيار فرنسي، يعني باللغة الفرنسية نحاول نديروا دروس إن شاء الله. نحاولوا نديروا دروس بعض التمارين ديال بعض الدروس اللي هي تري امبورطون ديال غادي نبدا لكم الان بلي زيكزيرسيس ديال الكالكول فيكتوريال. فوالا ديال لو سون كالكول فيكتوريال، لو سون كالكول فيكتوريال، كالكول فيكتوريال. فوالا نبداو بهذا لو سون هذا كونسيرون هذا لو كور هذا، وما يسمى باللغه العربيه الحساب المتجه، يعني التمارين بالنسبه واخا في فرونسي كنستافدوا منهم حتى الجدع مشترك علمي اللي كيقرا باللغه العربيه فيما يخص طريقه حل التمارين او ليكزيرسيس. Voilà, on va faire un exercice, par exemple, soit AB, un exercice de calcul vectoriel. Concernant, on va utiliser le milieu et les caractéristiques du cours et les propriétés du cours. Voilà un exercice non solutionné dans cahier Loisis, des maths, voilà. Soit AB, exercice 33 pages, page 96, non solutionné un exercice concernant le milieu d'un segment, soit AB un segment et son milieu. Voilà, soit AB, un segment, voilà l'exercice, un segment, voilà, et le milieu, voilà, le milieu de AB, le segment AB. Voilà. La question est la suivante. Et le milieu ou bien et son milieu, soit AB un segment et son milieu là et le milieu de AB. Bien. Montrez que pour tout M, la question est la suivante. Montrez que pour tout M, pour tout point M, montrez que pour tout point M, voilà, du plan, le point M du plan, on a la relation suivante, la relation vectorielle, relation MA plus MB, voilà, égale 2ME, égale 2 fois le vecteur ME. Voilà, c'est bien. بالنسبه للناس اللي يقراو باللغه العربيه، ا بي قطعه اي منتصف قطعه ا بي، بين ان لكل نقطه ام من المستوى لدينا العلاقه التاليه. داكور، لدينا العلاقه التاليه. اذا الناس اللي كيقراو بالعربيه هما يستافدوا من الطريقه ديال الحل. فوالا راني عاودت لكم شرحت ترجمت لكم باللغه العربيه شنو كيقول ليكزارسيس. فوالا on va faire la réponse de l'exercice, bien la corriger. Bien, عندنا ا بي، on a AB segment et son milieu. Voilà, يمكننا نرسمو بالبركة. أنا غادي نرسم بالمسطرة، ناخذ AB تقريبا هي 20 سنتيمتر، إذا لو ميليو غيكون هو في لو 10. فوالا، بالنسبة لي سيغون لاغيت، نتوما يمكنكم تستعملوا البركة أو بيان لاغيت. AB un segment et son milieu. Voilà, ناخذ 20 سنتيمتر في le segment AB. Voilà, donc comment résoudre cet exercice? Voilà la solution suivante. Bien, donc soit on commence d'ici, soit on commence d'ici. Voilà, on commence ici. Réponse, on a MA là, plus MB égale, voilà, ou bien faire égal ici, MA fois MB égale, on va utiliser relation de Charles, par exemple, avec le poids I, MI plus IA. Voilà, ça, j'ai utilisé relation de Charles, plus, ici, la même chose, relation de Charles, MI plus IB. Voilà, égale, MI plus MI égale 2, MI. 2 fois le vecteur MI. Plus
et A reste et A, voilà, plus et B. Bien. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé relation de chat. Ça, c'est d'après relation de chat. D'après, hasaba ala qad chat. D'après relation de chat. Relation de chat. Bien. Or, I, A plus IP, voilà, IA plus IB sont deux vecteurs avec IA comme I est le milieu de AB, ainsi que IA plus IB égale le vecteur nul. Voilà. Car I milieu de AB. Voilà. Segment AB. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? Donc, MA. Donc, MA plus MB. Donc, MA plus MB égale 2MI. 2MI. Voilà. Plus le vecteur nul. Hein? Plus ça, c'est le vecteur nul. Donc égale 2MI. Voilà. Bien, parce que ça, et A plus et B, c'est le vecteur nul. Voilà, égale le vecteur nul. Voilà, donc égale 2MI. Voilà, donc la réponse est facile. Voilà. On peut prendre cet exercice comme propriété. Hein, comme propriété. C'est-à-dire, si il est le milieu de AB, alors on a, quel que soit M, point de plan, MA plus MB, MA plus MB, toujours égal. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.